Ciekawe, czy widać, jak tą kamerą macham. Nieistotne. Marek się za nami pewnie stęsknił strasznie. A więc idziemy się zobaczyć z Markiem. Boże, nie wiedziałem, że to tak szybko się... Co, to są jakieś poboczniaki od pani Weasley? Przynajmniej wiadomo, do czego są te... Powiem ci, że średnio... No wiem, że jest brzydko, ale... Czekaj. Niech to gówno tuszy, bo na razie to... Co ona chce nas nauczyć? Dobra, chuj. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. Mam. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Co ty gadasz, Return to me naprawdę? once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Ale mam kamień księżycowy, ty szlaufie. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can Dobrze, że conjure wcześniej go more than zbierałem. potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? No dopiero teraz mi mówi, to co ty tam mi się pucujesz? Jeju. Najgorsze jest to, że teraz ja sobie sam wszystko zasłaniam, nie? No ale to nic. Dywan! O, a da się na ścianie? Kurwa, to karpet, człowieku. Ale śmieszne to jest. Deke hasn't seen this many plants here before. O, damy go tutaj, żeby nie było... Nie no, bez sensu, nie chcę tego. Ale spróbujmy coś w takim razie. Co tu jest pod moją tą wiszącą ozdobę? Lustro, które nie działa. I co to musi być? Na płaskiej Deke powierzchni. thinks you should be proud of all the potions you've brewed. No okej, no dobra, nieważne. Damy se tu. Bo nie bardzo umiem w tą grę. O. Któż by to lepiej urządził, jak nie ja. Co to jest? Dekoracje. Świeczki. A, niech będą świeczki. Kurwa, jak Simsy, człowieku. I drugą też chcę, naprzeciwko. Zajebiście. W innym miejscu dałem. Cannot believe how many beasts you have here. Jakich zwierząt, jak ja żadnych nie mam. A to co to jest? Stoły. No po prostu stół? No nie mamy nic o zwierzętach. A jak się kolory zmienia? A, dobra. O. Niech będzie tu. Bardziej mnie interesuje, jak te, które już użyłem zużyć, ale no to nic nie zrobimy. O, krzesełko eleganckie, człowieku. Pyk. Jakie śmieszne. O, pyk. Dobra, a co z tymi ścianami? Może być. Ale patrz, wyczaruj... Aha, okej. Czyli po prostu za mało mamy zrobione. Okej. Myk, to lecimy, człowieku. Ten. Kurwa, dywan. Bęk.
Głupie. O, ale tu mamy dywan. To damy tu. Deke A hasn't czekaj, seen this to many inny kolor plants byśmy here dali before. trochę. Ten dupiany taki. Aha. Nie umiem w tą grę zupełnie. Wypisuję. To co? Wiszące ozdoby. No dobra, damy jeszcze jedno lustro, jakbyśmy się nie musieli. O, z panią Weasley. Good work. Shall we move on? Dobrze, proszę pani. No, aha, okej. To potem coś porobimy, daj cokolwiek. No, I've planted dałem. everything I can. What's next, Professor? I Espresso. think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. A, You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Jezu, to jest Let's za get dużo started, dla shall we? mnie. Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Dobrze, proszę panią. No i wszystko jest jasne teraz. Just aim your... No, przynajmniej się zamknęła. Ej, które to jest zaklęcie, stary? A, to. Botaniczny? any conjured item and perform the altering spell to customize it. Aha! O! Fajne! A, czyli... Jakby... Patrz, stary, nic nie mamy odblokowane. Ale mamy tak, to może kolor da się zmienić? Mhm. Może ma lepszą wersję gry, wiesz o co chodzi? Oj, nie. O, ale tu możemy sobie zrobić, patrz, człowieku. Taki smutny, czarny. O! Proszę bardzo, i zmieniam ci kolor, człowieku. Pec. Ale tu fajne rzeczy można z tym robić. A jak się to odblokowuje w ogóle? Chuj wie, nie jest napisane, no nie wiadomo. Nie ustalili. No nie mogę stylu, bo mam zablokowane, ty. A, biurka. Oj, to tam biurko. Dick, this you should be proud of all Dobra, starczy chyba, mi się znudziło. A. Rozmiar? O, dywan sobie zmienimy. Jak się zmienia rozmiar? A. Kurwa, taki dywan, człowieku, pyk. I kolor go zmienimy. Dick hasn't seen this many plants here before. Nie, już dobra, już wiem o co chodzi z tym stylem. Spróbujemy z tym krzesłem. W takim razie, bo trzeba było zmienić. Ono było takie? Czy takie? Chyba takie. Nicely done. No. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or O! balcony. Aha, bo to po prostu jest... Dobra, spróbujemy tutaj. Czyli teraz dopiero no... Aha! Elegancko.
might benefit from a bit of ambience, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke if you're ready. Czemu oni się nie zamkną? Sufit? Czekaj, ja tu se... nie no, to jak my mamy taką możliwość... Yo. Sufit. Grubo. Wszystko z innej parafii. Ja to se pozmieniam kiedyś. Jezu, dobra, dam ci specjalnie dla ciebie. Nie, czarny jest chyba najlepszy. Widzicie, widzowie, to wy tworzycie ten kanał i te rzeczy, które w nim są. Tak? Aha, już wiem, patrz. Chyba już. A jakbyśmy sobie chcieli, załóżmy... gotycku. Kolor czarny. Oj. Przepraszam, że tak mi się bawię, ale... O, to jest... My heart to see your interest in herbology, dare I say, blossom. Tak mi się jakoś chyba najbardziej podoba. Chociaż faktycznie ten sufit oddaje. Nie, sufit zostawmy. Jest spoko. Będzie tak troszkę inaczej, nie? Dobra, gitara. Siema mordo, co tam? Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Co? A, okej, to po prostu na oświetlenie jakby. No tak, zrobię. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Może nie trzeba będzie tak biegać w różne miejsca dzięki temu, nie? Chciałem se podusie poprawić. Mógłbym mieć troszkę niżej kamerę. Chyba nie teraz. O! Co, kolejny? An even bigger space.
How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If Nie, you'd nie like to potrzebuję. customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. Mówisz I'll księżyc? leave you to it. This is your space now. Use it wisely. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. No to oddaję. Tak, zostawiamy. Jest sztos. Dobra, dzięki mordo. Trzymaj się tam z fartem. Dobra, spierniczamy stąd. Tylko jak? I cannot believe how many beasts you have here. Ziomek, nie mam żadnej. Jedyne drzwi, chyba, do których trzeba było coś przytrzymać, żeby wyjść z nich, nie? Revelio. Zasadziłem już. Dobra, zobaczmy co tam mamy. Pierwsze primo, czy mamy jakieś punkty? Nie, szkoda, bo teraz sobie pomyślałem jak je rozdysponować. Misja. Bardzo dużo mamy, z tego co widzę. Więc czas sobie... Wszystkie, dobra. Co to jest? Nie stać mi na te... Więc idziemy misję główną. Na razie. Ale spróbuję z tymi tipami, jeśli chodzi o... Przepraszam. Czy ja o tak na przykład mogę sobie zmieniać? Nie, nie. Off on another adventure, are we? To się podpala? Okej. O, bo się gra z niczego nie bucuje. Nie to. Incendio. No nie, nie mogłem. Jakoś chyba późno jest, nie? W sensie tutaj. Nie mam właśnie, jeszcze nie mam. Bo źle z tymi punktami przyszalałem, ale to nic, zaraz się to ogarnie, także spoko. Over here. Siema. Co tam? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you.
first, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss Czyli it. znaleźliśmy to, Understood. co brakuje. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. To skąd ty wiesz, This way. Szymeczku? There's a secret passage just here. It's well disguised. Tylko u kogo? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. Czyli je posprzedajemy i będziemy teraz, o, widzisz. No i przepraszam. I know Ominous. Met him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Ha! Oczywiście, mordeczko. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Nie, wyglądało na dosyć easy takie z. You're getting it. Ready to Zajmę sobie zamiast może Expelliarmus. try it out? Confringo! Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo... Nice work. Nie, How's it fajne. feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from.
Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. Co tak cały Is czas? anything I can do? Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him Chora too. jest, ale Or tak meeting a w new sumie to mnie student nie will be obchodzi. precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure Czemu you mamy mu się suspect, pucować there ze is a bit wszystkiego? more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with No, może knowledge się of go the secret zabije. Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say. Oh, It wasn't przepraszam. that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Całe Spend as szczęście, bo much już mam time go here as you'd dosyć. And remember, keep Zjem go this dzisiaj. place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Skoro ostatni dzień, to aż nie wypada. Dziwnie tak stał przy tym drzwiach. No my na zakupy będziemy jechać. Także lajcie Hello, się tylko Sebastian. 2 godziny, jutro bez. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello, Ominous. I was just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Jaki kutasiarz z niego jest. Sebastian is going to get an earful about this. Levioso! Incendio! No nie udało się go zabić niestety, ale próbowaliśmy. O, dobra. Jeżeli mamy te talenty, to sobie teraz kupimy te strony, nie? Nie wiem, gdzie to było. Tu? Coś, co trzeba było zrobić na początku. Nie rozumiem. Revelio! Jakim jestem dzbanem.
Aha, to są dwa różne Wingardium Leviosa. To co ja właściwie kupiłem, ziomale? Myślałem, że to. Aha, okej. Mhm. No to git. Fajnie, fajnie. To jedne byśmy mieli jakieś eksploracyjne, a drugie byśmy mieli... Fajnie. Dobra. Chyba to do bicia jest lepsze, nie? To te drugie byśmy sobie zrobili. Zrobilibyśmy se Lumos. Zrobilibyśmy se Reparo. Zrobilibyśmy se... W zasadzie to nie wiem. A, to znikajenie. I... Na wszelki, żeby nie było. No i git, dobra. Jakiegoś poboczniaka bym może strzelił? Co to tam? Pewnie od... Spoko. Dobra. 18:30 mniej więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Tutaj nie mamy tych eliksirów. A mamy za mało chyba rzeczy. Zaraz się sprawdzi. Jakby chcieć to odsprzedać, te okulary. 60 i 60. Przepraszam. Szaliczek. To można w sumie posprzedawać. Dobra, to próbujemy. Czyli idziemy do Hogsmeade sprzedać jakieś gówno. Byłem święcie przekonany, że przełączyłem na dzień, ale widzę, że You no. can't imagine how inconvenient. Dobra. Akurat. Ej. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Tak, wszyściutkie. Tu są te eliksiry? Tu są. Co mamy kupić? To. Eliksir niewidzialności i napar gazowy. Okej. Siemano, kolego. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. What can I do for you today? Więc musimy opchnąć. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Chyba nam nie styknie. Shit, jakie ty masz ceny, ziomal?
1500. 1500. I hope to see you again. No Farewell for dobrze. now. Widzę. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. O, I used to można go myself, zajebać. but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Okej. Dobra. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Revelio. O, fajnie. Co, daleko nam trzeba truptać? Fajnie, że nie da się tutaj latać. Za Hogsmeade dopiero. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Leć, mordo. Gitara. Patrz, nawet mu się włosy nie ruszają, ale ma chłop dobrze. No tam jeszcze nie byliśmy. Nigdy. Jak? Jest bus do miotły? Nie wiem. Może to trzeba mieć jakąś tą. Podanie, trzymaj to przyspieszenie. No nie, jakby lecę tak jak się da najszybciej. Revelio. O, da się nawet czarować z miotu. A widzisz. Ale dziwnie to wygląda. Da się skoczyć, jak w Fortnite? Seems a pleasant enough little place. Też tak myślę, Marku. That Pippin should have been here by now. Siemano. Madam Lawang, I have a delivery from J. Pippin's Potions.
Sent a child to do his work for him, did he? Yes, Always cutting Kitty. corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself Dobra. at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. Zamówiła 3 i dlatego zużyję 1. Ma to sens. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Nie obchodzą mnie. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. O, sprzedamy What u do you niej have for rzeczy. What are we looking for today? Ah, need to something to... O, merd. Thank you for stopping in. I appreciate it. Merd, nie wiedziałem, że ta ciapka jest taka dobra. A więc zakładamy ją. Shit, my man is dripping. Jezu. Dobrze, że da się to ukrywać. To jest lepiej nawet rozwiązane jak w Cyberpunku. Dobra, przeszukać rzeczy. Świetnie, tylko że tu jest wszystko pozamykane. A nie, dobra, nie wszystko. Najgorzej to z tymi... Z tymi misjami, gdzie naprawdę tam dużo tego niszczyłem. No bo no myślałem, że faktycznie tego się... Za to się coś tam, wiesz, zbiera. Incendio! Revelio! O, świetnie. It's like a place right out of a storybook. Revelio! Okej, dobra, nie wiedziałem, że to tak proste. Shit, wleciałem w ten. Jest tu wrzeszcząca chata? Jakby... Revelio! Po co? Coś się dostaje za te zagadki? Revelio!
To my się całkiem wzbogacimy na tej misji, z tego co widzę. Aha, no to spoko, co będziemy tam robić. Revelio. A, bo tu są, okej, to pewnie do tego mówisz. Not sure how I'd fare in a little place like this. How nice to see you, my young friend. Kiełbaski. Aha, to jest... A, tu jest! Okej. Uwaga, na czym polega ta zagadka? Revelio. Nie wiem. Ale przynajmniej mamy uruchomione. Siema, siema. Nie no, dawaj, przecież nie są trudne, stary. O! Moment. Trzeba mi inaczej siąść. Dobra. Aha. To gitara, wyjebaliśmy jej książkę. Serio, lepsze są? Lepsze. O, trochę się tego nazbierało. Dildo. A to coś w ogóle zmienia? Nie. Ale to wygląda spoko. A, to tego nie wiemy. O, to jest Seba ma chyba taki. A wiesz, o co chodzi z tymi atrybutami? Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? What are we looking for today? I would like to sell something, you know. This will do just fine. Thank you. To stary, to ja dziękuję. Thank you for stopping in. I appreciate it. Hearing those old Revelio. O co chodzi z tymi... Jakieś bossy pewnie, nie? Co na cmentarzu słychać?
Co tam? Człowieku, te trupy. Widzę, że mocno... Czekaj, stary, bo wiesz. Skąd wy macie, chłopaki, tyle siły na to wszystko? Hej, hold up! Hold up, bo nie byłem... O, jakaś typiara. Nie wiem, co się stało, ale chyba nie ważne. Oczyściliśmy ten cmentarz z tych trupów. Serio, nic tu nie ma poza tymi... Nie. No nie, jedna jest tylko ta prędkość na razie naszej cudnej miotły. Ale gitara leci sama, można sobie... Sierek ramy widzę robi, kurde, samo. Nie, niech leci, ja sobie muszę podpisywać, wiesz o co chodzi. Dobra. A jak w ogóle nasz... O, tu... Fajnie. Jak nasze finanse w ogóle stoją? Okej. No nie da się jakby przeczytać tego. Ale całkiem idzie się przyzwyczaić do tego sterowania. Też dlatego nie chciałem jakby, wiesz... szybkiej podróży brać, bo to jednak się nie nauczysz. Tak? Jakby dali pod jedną gajgą skręcanie i wznoszenie, opadanie, myślę, że byłoby to prostsze. Ale nie dali. Nie nasza wina. No i co, nie można niby latać i... Aha. Kurwa, magiczne bariery, człowiek. O! Sacre bleu. Dobra. Hogsmeade, here I come. Nie wiem co pisałeś, bo skupiłem się na lądowaniu.
Dobrze. Hello there. In the market for potions, are we? I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Dawaj mamonę. Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I Ha. suppose that's business for you. Very well. I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Well. Oh, I had no idea it was hers. Some things are sacred amongst potioneers. I shall return it to her immediately. O. What can I do for you today? No, już jest dobrze, widzę. Pieniężnie. Co mieliśmy? To niewidzialności przetestowaliśmy i napar gazowy jeszcze, żebyśmy mogli wise zmarnować. decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. No, udało się. Chyba. Co? Aha, czyli trzeba się pobić z kimś. Dobra, zaraz sobie tam pójdziemy, jakąś owcę ogarniemy, wiesz o co chodzi. Hopcia. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ło! Niewidzialne, zaklęte latawce. Idealnie, mamy jakichś przeciwników. O, wilki, a propos. Yes! Całkiem to pożyteczne. O, widzę, że nam to zaliczyło, także spoko. Nie wiem, ale nie chce mi się już tam wracać. Najważniejsze, że nauczymy się zajemć. Znaczy ty. Nie wiem czego. Dużo dalej jest Trombolt od nas? Nie widziałem, że mi wyświetlało. No, ale dobra, jednak wyświetla. Aha. Ale tak jak oglądałaś, to podgoniłem, czy niekoniecznie? Desperately need to improve my car. W sumie my też czasowo inaczej. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Mhm. Ja nie robię. Have you finished your assignments? Tak, proszę I pana. finished the tasks, Professor. Well, well.
I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Okay. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Wygląda na easy. Very good. No, widzę, że teraz mamy naprawdę ciekawe rzeczy. Cooldown mocno. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. Dzięki, stary. Normalny dzień w Hogwarcie, nie? Co, przydałoby się pójść to zobaczyć, co to jest, bo ma też coś. Więc szukamy pokoju życzeń. A, jest wszystko napisane. Co to? A, to jest... Pal do licha, nie wiem, gdzie ona jest. O, ale wingardium lewiosa by się nam przydało. Czas jeszcze jest. Ale pójdziemy do tego ziomala. Teraz się trochę jeszcze pociśnie ten wątek główny, a potem sayonara. Będziemy robić wszystko poboczne. Tak sobie wymyśliłem. Takie tam. Nasz ślepy koleżka tam se chodził, widziałem. Jednak moje plecy trochę ucierpiały po wczorajszej sesji. Przynajmniej tak czuję, więc... Dobrze, że dzisiaj będzie krócej. A czekaj, jak się robiło te przeskoki? Ciort wie. A motylek? Hej. Dobra, nieważne. Nie rozpraszajmy.
I was hoping to see you. Siema. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. O, tu tam na dole. To jestem ciekawy, co to będzie. Przełączmy sobie, póki się nie bi... The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Lumos. Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them. And Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Czekajcie. Nie to, że tylko trochę zmniejszę sobie jeszcze jasność. Dobrze mówię. Ty, gdzie to? A. You two seem ready for adventure. Po co do mnie mówisz, kobieto? To think it was beneath us all this time. Ciekawe, co tutaj się wydarzy w sumie. Musisz mi ogarnąć szybki sposób na farmienie hajsu w tej grze. This looks promising. Spoko. A, no tak, bo nie ma faktycznie. Więcej rzeczy będzie można. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. Dobra. If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete
on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news, indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Yeah. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Gdzie jest pierwsze? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. To jest ta astronomiczna? It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Dobrze. O. Co to? Pęto. A dlaczego to nam się nie... Aha. Dobra. Ile mamy tego cudownego lighta? Godzina 15. Niestety, jak mi powiedziałaś o tym drwalu, to strasznie mi zaczął wysypać. Także chyba będzie finito. Tak mi się wydaje. A wy o której tam będziecie jechać? Czy w ogóle w jaki sposób to będziecie organizować? No nie, no tak, teraz będziemy poboczne robić. Tak, zdecydowanie już. Na razie wystarczy tych misji głównych. Z czego ona się śmieje? A, to dopiero tej. Nie, to my jeszcze na zakupy, tam chyba ale obok niego, nie?
Dobra, ale te poboczne, czy te poboczne zupełnie poboczne? A po co to Selgrosa? Kurde, to my wszędzie w te same miejsca, tylko nie licząc ten. Tylko godzinowo zupełnie inaczej. Ale bez sens. No to tak, to my tam też. Przecież. Znaczy my, no teraz ja, bo rano Ania jadła, teraz ja. Jeszcze nie wie nawet o tym, tak. O, tu mamy jakąś... Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Nie wiem, Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. A, Rumour te is klucze. that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Wow. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find. Dobra, tam... To jest z tymi, na 100%. Te ze skrzydełkami, nie? Klasyk. Można się śmiać, ale chyba ze wszystkich streamerów to mam najlepsze relacje ze swoimi widzami. Który trwal jest najlepszy? Jakby jadłem tego na ostro, to jest średni. Z żurawiną mi smakował, a z kurczakiem to chyba nawet nie ma sensu jeść. Którego jeszcze? Zwykły to jest chyba taki no byle jaki, no. Znaczy byle jaki, no po prostu drwal. Shit, myślałem, że to są drzwi. Revelio. Accio. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. Aha, okej, to o to chodzi. Myślałem, że go się łapie po prostu. Ej, czekaj. Revelio. Spierdolił. Aha. There's the cabinet. How do I get this key in there? Ej, o co chodzi? Zakładam, że trzeba trafić jakby... Tu, ale dlaczego ten ziomek nie potrafi go jakby złapać? Yes.
coin. Perhaps Nellie knows what it means. No już teraz się obczaiłem. Dziękuję. I've always said that travel broadens the mind. Dobra. Ogółem 18. Wrócimy do Nelly i finito. Tak, poproszę. No bo mamy tą rzecz jednak. To przydałoby się ogarnąć, co to? Siema. Proszę mi zidentyfikować, co mam. Bordowy płaszcz. I proszę mi powiedzieć, czy to jest lepsze, czy gorsze? Dużo lepsze. A wygląda dużo gorzej. Trochę się tak Believe how pochodziło. many beasts you have here. Jakich bestii? Wow. Revelio. Hop. Ale biegnie chłopaczyna. O. Git. Ciekawe, czy ludzie to tak czytają. Ja nigdy nie lubiłem takich rzeczy, bo mnie to nudzi. Ale... Might as well be surrounded by Jarvies. Bit of snot on your nose. Nie wiem, ile ten ziomek nie spał, ale to tam dobre... Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Dragi muszą Brilliant. być. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Gitara, dobra, dzięki. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. Nie wiem. I should Dobra. see this through and find the Slytherin house chest. Lumos. Nie, no dobra, zobaczymy sobie jak już. This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Aha. Quite a few by the look of it. What are you up to now? Teraz planuję opierdolić trwala, stary.
piękny plan. No, to dziękuję w takim razie za dzisiaj. Jutro lighta nie będzie, także zapraszam w środę. Żurawino zjem. Chyba, że pytasz o co innego. Pozdrawiam. To jeszcze trochę trwa, zanim wyłączę. No, cześć, jeszcze raz. Pa.